नमस्कार भाई भौणी मैंने स्वागत करछि आउ एक नुआ प्रांक वीडियो को। आपण मैंने बहुत सारा भल पाई दौरान प्रांक वीडियो रे, तो से प्रांक वीडियो नहीं आसछि मु। ठीक अच्छे आपण मैंने फुल देखंतु, वीडियो को एंजॉय करंतु, फुल देखंतु। आज गोटे आउ गोटे देई ऊपर प्रांक करेमी, आपण मैंने देखंतु ता रिएक्शन कोन होचे कोन नहीं। ठीक अच्छे, चलो आरंभ करबा आज प्रांक वीडियो। आपण मैंने बहुत सपोर्ट करछन प्रांक वीडियो को, तो आ कोन वीडियो भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जमा भूलें, पाखर थिया बेल आइकन को दबाई देवे। तो वीडियो को जमा भी स्किप करेंगे। एबे वर्तमान आरंभ करिया प्रांक वीडियो। ठीक अच्छे, लगी देखा जाऊ तार रिएक्शन टा कौन होची। हेलो, हाँ कौन करछ? देखोनी तुम ममुल हाँ कौन करछ कौन? नहीं घरे अच्छी आ सब भल तमर? कहीं फोन फान करन? देखोने जाने कोनी तुम जानी परिबनी एबे। ठीक अच्छे, आउ केमती अच्छ केमती? बोलो भल। आज कौन? आज हाँ आज कौन कहीं देखने तो आज सोमवार एति जान। कौन बता लो हाँ बारो केमिते निकल होते आज वही तरह आ गया था पर चिन्नी पानु ना? ना कौन कले चिन्ह? हो ना किया कौन कले चिन्हब? कौन करना मु किए कहूँ कहले जापर तो? हाँ क्या चिन्हच तुम? चिन्ह तो समस्त चिन्ह ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଚିହ୍ନିବା କଥା ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଆଉ ନମ୍ବରଟା ନୂଆ ନମ୍ବର କହିଲେ ନାଁଟା କହିଲେ ଜାଣିନି କିଏ ଇଏ ନମ୍ବର କୋଉଠୁ ପାଇଲା? नंबर सब किए दिखती ना कौन मोबाइल रे थिला आज देखे नेली तो से कॉल करदेली। ଇଏ ନମ୍ବର କୋଉଠୁ ମୋବାଇଲରେ ଥିଲି? आ मोबाइल नथिला लैपटॉप रे थिला। खाई पी साइलेंट सब? संध्या बरा पियाजी पकुड़ी इडली दोसा सांबर रसम सब खाई पार? नहेले मुड़ी मुठे पाटर पकई दो ना? रसिया जानच? रसिकिया माने रसिया से चटिक रसिकिया को ना दे रसिया। मोर इंस्टाग्राम आईडी अच्छे रसानंद महालिक। ठीक अच्छे, से सर्टकट ना दे रसिया 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 कहली रसिया बोली। आ कौन नरेंद्र मोदी ना प्रधानमंत्री ना द्रौपदी मुर्मू कह मना? तुम क्या जानिच? तुम घरटा पचार कौटी कहल ना तुम आगे? कौटी? अच्छा हाँ सही पट तो ठीक ठीक। ए गोटे स्कूल अच्छी गोटे मंदिर अच्छी तो सहीपटे गले सही पट रास्ता तो? अच्छा अच्छा ठीक जोर कहना शुभुनि। एमती कौन कथबार्ता कर? ता भी ठीक कथा क्लासमेट माने तो तू ताकर बेवा चलियो आ ठीक ठीक। एपर्यंत नहीं पहचाना मेरे को? अभी तक नहीं पहचाना मेरे को?
हिंदी आता है? हिंदी आता है? ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ନାଁଟା କଣ କହିଲେ ଜାଣିନି ନା ନ କହିଲେ ବି ଘର କୋଉଠି କଣ କହିଲେ ନାହିଁ ଜାଣି। ରସାନନ୍ଦ ସାହୁ। ଆଉ ସବୁ କିଏ ଆଉ ରସାନନ୍ଦ ଆଉ ତ ଗୋଟେ ପଡୁଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗର ଆଉ କିଏ ରସାନନ୍ଦ ସାହୁ ମୁଁ ଜାଣି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁଟାକୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରିଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ରସାନନ୍ଦ ରାଉତ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରସିଆ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ବାହା ହେଲଣି କି ଆଉ ନାହିଁ? ବାହା ହେଇସାରିଲଣି? ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲଣି? ଆଉ ଏ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବୁଢୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବ ତ? ହଁ ଭତ୍ତା ପାଇଲିଣି ତ। ଆଉ ମତେ କିଛି ଦବୁ ଏଥର ଗଲେ, ମଦ ଟିକେ ପିଇମି। ମଦ ପିଅ? ହଁ। ଓହୋ। ଆଉ ଦବ ବେଶୀ ନା ଖାଲି ଗୋଟେ 90ଟେ ମାରିମି ଆଉ ଦବ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଦବ ମାସକୁ ଆଉ। ତମେ ମାରିବ ନା? ନମ୍ବର କିଏ ଦେଲା କୁହ ଆଉ ନାଁଟା କଣ କୁହ ତାପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଧୂସା। ଜାଣିପାରୁନୁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା କଥା ହେଲୁଣୁ। କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ କି? ସେଇଥିପାଇଁ କଥା ହଉଛୁ ଆଉ। କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ? କାଟିଦେଲା ଲଗା ଆଉଥରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଖରାପ ଭାବିବୁନି ଦେଇଗଲା କହୁଛି ଖରାପ ଭାବିବୁନି। ହ୍ୟାଲୋ, କାଟି ଦଉଛ କାହିଁକି? ଜାଣିନେ କଣ କରିବ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇଠି ତ ଅଚିହ୍ନା ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇସାରିଲାଣି। ହଉ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ 90 ଗୋଟେ ଦବ ତ? ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଟ ମାରିବାକୁ ପଇସା ଦବ ତ? 100 ଟଙ୍କା ପଇସା ଭତ୍ତା ପାଉଛ ବା କହୁଛ, ପୁଣି ପଇସା କଣ? ପାନ ଗୁଆ କିଣି ଖାଉଛ ବୋଧେ ଭତ୍ତା ପଇସାର? ଆଉ ଧୂଳି ଗୁଣ୍ଡି ମିଠା ମସଲା ଜାଣିଲେ କଣ କରିବ? ଯାଉନ ରୋଷେଇବାସ କରିବ। କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଉତ୍ପାତ ହଉଛି, ଯାଉନ ରୋଷେଇବାସ କରିବ। पहचाना मुझे? डुम डुम टाणाऊ। हेलो, रह कहीं गोटे मझे डिस्टर्ब कर। हेलो, इंस्टाग्राम चलाउछ? यूट्यूब? आ तुम कौन काठ फोन कथा हो? आर रेडियो अच्छी ना? ये मोबाइल फोन जदि ना ताने रेडियो अच्छी बोधे? आकाशवाणी कटक नगे दु एफएम रो सकाळु गीत सुनछु ना भजन? अच्छा, टुम टुम टाणाऊ। हेलो हेलो, पहचाना मुझे? एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। हेलो, ए मुँह है
ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ନା? ହଁ। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି। କିଏ? ଆଁ କିଏ ନା? ଆହୁରି ଜାଣିପାରୁନୁ? ନା। ଜାଣିପାରିବନି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କିଏ ଲ ମାଉସୀ ଅଜା ଡାକିଲା। ଇଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସତରେ। କିଏ? ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ପାଉଛି ମଉସା। ବାଳୁଙ୍ଗା। କିଏ? ବାଳୁଙ୍ଗା। ଯା- ବାଳୁଙ୍ଗା ଡାକିବ ତ? ଏ ଭଗବାନ ଯା ଏବେ ଜାଣିଲୁ? ଆଁ? ଏବେ ଜାଣିଲୁ? ହଁ ବା। ମୋ ରାଣ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତ। ମାଟି ଝିଅ ହସି ପଡିଲା। କହିଦେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଟିକେ କହିଦେ। ହଁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଢେର ସାରା ମଜାମସ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇ ରଖୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ବିୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ଲଗରେ। ତ ଚାଲ ସେତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।